Kanang kaning paglaom nga imong gipaabot, kinahanglan mainantuson ka. Mainantuson ka kay ano, moabot sa punto nga sige kag paabot na ulahi na ka. Kay ngano man, gikapuyan na. Must give up everything if they are to be His follower. Amen? Na musunod ko. Musunod ko sa Kristo hanon. Sakit man. Sakit man. They must come to the end of themselves and acknowledge they have nothing to offer to the Lord. You are nothing and we are nothing. Amen? Si Jesus is their only hope. Siya ra jud ang atong. Usa man ang hope. Ha? Because I remember some person I am asking, what is hope? The hope that can bring in my mouth to smoke. You remember the hope cigarette? O di ba? Hope is bring paglaom. Dako kayo nga word nga paglaom. Kinahanglan nga moabot sila sa katapusan nga ilang gitinguha sa ilang kagalion. And the word brings paglaom. Kanang kaning paglaom nga imong gipaabot, kinahanglan mainantuson ka. Mainantuson ka kay ano, moabot sa punto nga sige kag paabot na ulahi na ka. Kay ngano man, gikapuyan na ang paglaom. Giilang nga wala na sila ikatanyag, pero ay kalimot kay si Jesus adunay daghang ikatanyag. That's why Jesus Christ is not give everything what you want.